Hola, soy Mariana. Estamos en la selva. Estamos acá para decirles que Iquitos es un lugar donde hay muchas exploraciones. Miren, hola chicos, yo soy Rainforest. Les voy a mostrar el bosque. Estamos en un bote. Así cuando lo veremos, miren. Ahora miren la selva. Iquitos city is the capital of Loreto, in the eastern region of Peru. It's almost 30% of the national territory, warm and humid, rains between months of December and March. Yendo hacia el Ucayali por el Marañón y encontrarnos con el Amazonas al final. Located at the banks of Amazonas River, with 300,000 inhabitants. It's a jungle with very large plants and exotic animals. Y empezó la lluvia del Ucayali. Communication depends on the great number of rivers and small canals more than land transportation. Nearby is Pacaya Media, the biggest natural reserve of Peru, bigger than Manu, with Ucayali and Huallaga rivers. Y Iquitos es una selva. Miren allá los pollos. Al menos, ¿no? The butterfly is in the butterfly place. The monkeys. Daniela, te quiero mucho. Tienes que venir a la selva del Perú.